बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण का षड्यंत्र बेनकाब हो गया। हिंदू परिवार पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। ईसाई पादरियों ने हिंदू परिवारों को धमकी दी, हिंदू देवता कुछ नहीं करते, ईसाई बन जाओ। तो देखिए, हिंदुओं के घर में जबरन घुसकर प्रेयर कराई गई। पीड़ित हिंदू परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की। धर्मांतरण कराने वालों में 9 पादरी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो बता दें कि जबरन धर्मांतरण का षड्यंत्र एक बार फिर बेनकाब हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक हिंदू परिवार को ईसाई बनाने के लिए पूरा गिरोह उनके घर पर चढ़ बैठा। आरोपियों ने हिंदुओं के घर में जबरन घुसकर प्रार्थना, भजन, कीर्तन शुरू कर दिया और कहा, तुम्हारे देवता कुछ नहीं कर पाते, ईसाई बन जाओ। पीड़ित हिंदू परिवार पूरी आस्था से सनातन धर्म का पालन करता है। आरोप है कि ईसाई मिशनरियों से जुड़े लोगों ने उनके घर पहुंचकर धर्मांतरण का दबाव बनाया। जब हिंदू परिवार ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी धमकाने लगे और जबरन प्रेयर भी कराए। हिंदू परिवार के राजेश पटेल ने साहस दिखाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी। अगले ही दिन जब ये लोग दोबारा धर्मांतरण कराने पहुंचे तो पुलिस पहले से ही मौजूद थी। धर्मांतरण माफिया गांव-गांव और घर-घर में जाकर सनातन को गालियां देकर उसका अपमान कर रहे हैं। क्या हिंदू समाज की सहनशीलता को इन षड्यंत्रकारियों ने उसकी कमजोरी समझ लिया है? समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम बड़ा आंतरिक नमस्कार। तेरे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मैंने आपण मानक प्रत्येक को मोर आउ गोटे वीडियो को मुझ स्वागत करुअछि। तेबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मैंने आजिर भिडियो रे आमे आलोचना करिबा बजरंग दल सेमानकर एई भली जो घृणायोग्य जो कर्मगुड़िक से माने बर्तमान करुअछंती ख्रीस्टियान मानक विरुद्ध रे। विशेषकर ये घटना हूँ छत्तीसगढ़ रे। जेपरिक मुझे आपको जनई जे वर्तमान बजरंग दल लोक मैंने विशेषकर छत्तीसगढ़ रे से प्रतिदिन गोटे चर्च एवं गोटे पास्टर को से टार्गेट करिकी काम करुँचे। सेमानकर टार्गेट हूँ माने कौन से ना कौन से उपाय प्रभु जीशुंकर सेवा कार्य को संपूर्ण रूपे छत्तीसगढ़ रे बंद करवा हूँ एमानकर काम। आउ जेकोसी जगार भी प्रभु जीशुंकर उपासना होचे आउ सही जगार से माने पहुँचिकी विभिन्न प्रकार माने घृणायोग्य कर्मगुड़िक से करुँचे। को जगार से चर्च को भांगी दौरान एमती किसी जगह अच्छी जो जगार माने चर्च को जलई दौरान माने यही भली काम गुड़िक माने करुँचे। प्रिय बंधुगण, एथरे कौन से संदेह नहीं जे माने करूना एमाने करुँचे। तबे यही विषय नहीं कि आपण हुए तो अनेक विषय भावुवे से जहाँ भी हो। मो गोटे जो वीडियो क्लिप आपन को देखैली आईटा हूँ छत्तीसगढ़ माने एमती गोटे घर एमती उपासना चली थाए। से समय कौन है ना बजरंग दल लोक मैंने से कौन कले ना डायरेक्ट पुलिस को धरिकी आसिले। आठी उपस्थित थे 9 जन पास्टर से उपस्थित थे। 9 जन पास्टर को कौन कला ना पुलिस अरेस्ट करके नहीं गला जे तुम कौन करुच एठी तुम्हें धर्म परिवर्तन करुच आ लोक मान को तुम्हें प्रलोभन देखौच। तापरे एमाने केवल एतिकी नुहे एमानक सहित मीडिया वाला मध्य अछंती। आपण तो जानिथिबे जे मीडिया वाला माने गोटे छोट विषय को लेकिन से बड़ करिकी एमिति भाव प्रचार करती जना जीव कि जमती गोटे बहुत बड़ धरणर जमती दुर्घटना घटी जाइए। से कौन करती माने कौन पाई एमती करती ता भी आप जानी से निजर टीआरपी को बढ़ावाई से गोटे छोट विषय को से बड़ करके से निज चैनल से प्रकाश करते ना से टीआरपी बढ़ ना। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी मैंने जो जगार उपासना चली से जगार बजरंग दल भी पहुँचले आउ से जगार पुलिस मध्य पहुँचला। पहुँचिकी कौन कला ना आउ सेठू
9 ଜଣ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ସେ ନେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମାନେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଟେ। ଇଏ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି କେମିତି ବଡ଼ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଅ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବକବାସ, ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ତୁମେ ଦେଖିଲ, ସେଟାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କାହିଁକି ତୁମେ କଲନି? ଯେଉଁଠି ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ତୁମର ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ନିନ୍ଦାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଷ୍ଟରମାନେ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲରେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏକ ଭୁଲ ଖବର। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଥିଲା, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ତୁମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖେଇଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏମାନେ ଦେଖେଇ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମିତି ବିଷୟ, ସେମିତି କାମ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭୟ ଦେଖେଇବା, କାହାକୁ ଡରେଇ ଦେବା, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଅ, ଆଉ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ପିଟି ମାରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରେଇଦେବା, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଅ, ଏମିତି କାମ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ପଛରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଉସ୍କାନ୍ତି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି। ତୁମେ ଏସବୁ ବିଷୟ କର, ତୁମେ କର, ଆମେ ତୁମ ପଛରେ ଅଛୁ। ଫଳରେ ଏମାନେ ସାହସ ପାଇକି ଏ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆମର ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛି, ଆମ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ହଁ, ଏମିତି କିଛି ଦେଶ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି, ଯେଉଁଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବ୍ୟାନ୍ ଅଟେ, ମାନେ ସେଠି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପୁରା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କାରଣ ସେ ଦେଶର ଆଇନ ହିଁ ମନା କରିଛି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତ ଦେଶ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଳକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେପରି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜେଲରେ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଆପଣ ନିହାତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ସେଥିରେ ମୋତେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ରହୁ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।